আমরা কলিকতার ডক্টর মমিতা ঝিওপাই যে ভাই তাকে গণধর্ষণ হত্যা করা যাইছি সারা ভারতবর্ষ পাই আমি আজ যে রালি বা আন্দোলন করিছু বা আজ ক্যান্ডেল রালি করিছু আমি চাহুছু প্রত্যেক নারী को न्याय मिलू बा प्रकृत न्याय मिलू जो अपराधी जे ये कांड घटाऊँ केवल दुर्बल न्याय बा आईन विपर्यस्त होती विशृंखलित होती तेणु समस्त के ये अपदस्थ कर प्रत्येक झील बहु प्रति कौन दंड विधान शत्रु को करा जाऊ नहीं जी बलात्कारी कर दंड मिलू सब सम्मुख राजरास्त काटिक टिक टिक कर फिंगी दि जाऊ जो भाई दंड से झील टी ममिता को मिली से दंड उचित न्याय मिले से दंड देने सब सम्मुख जनसाधारण दंड दि जाऊ अंधार भितर नुह कौन अंधारी जगार कहीं न देखला भाई नुह एनकाउंटर भी नुह केवल जनसाधारण सामना जमी ममिता दंड पाई सेमती अपराधी की दंड मिले समस्त देखिए जानवे आउ कई भय करेंगे कई ये अपराध घटेबे ना भविष्य तेणु ये दोषी की प्रकृत दंड न मिलू बारंबार ये धर्षण बलात्कार हो चली मुकुड़ा निस्तार तार एकमात्र विकल्प दोषी को सर्वसम्मुख दंड मिलू जमती से ममिता को हैरान कर जो भाई दंड से बाहर राजरास्त काटिक खंड खंड कर पकई दिगले आम समस्त आत्मा शांति पाइब भविष्य आउे कांड करेंगे ना भय करेंगे क्राइम की Today I just want to give this message to the society that what kind of freedom we have got. This is the 78th Independence Day which we have celebrated, but today even when the girl is going out of the house for the job, why his parents have to call again and again on the video call whether she has reached safely or not. Why this is not for the male, only for the females, and the only punishment what that rapist should get is what we have seen in the videos, what we have seen in the messages. Their pelvic bones should be broken. Yes. Their collarbone should be broken. Then they should be hanged till death. They should feel that pain. Yes. What that girl has felt. Yes. This is what I want to tell. Justice. We want justice. We want justice. We want justice. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी कांड किया है, जिसने भी किया है, जितने लोगों ने भी किया है, वो चाहे किसी का भी बेटा हो, पहले उनको सिखाया जाए। औरतों को क्यों सिखाया जाता है कि आप मर्यादा में रहो, आप ये करो, बेटों को भी सिखाया जाए, उनको भी बताया जाए। और जो भी उनको दंड देना है, जिसने भी ये कांड किया है, जिसने भी ये कुकर्म किया है, उसको पूरी तरह से उसको पब्लिकली सबके चौराहे में खड़ा करके इतना भय इस बारे में फैलाया जाए कि कोई भी एक दूसरी औरत पे अपने घर में जैसे देखते हैं उस नज़र से उसको देखा जाए। इस तरह से दूसरों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार नहीं होना चाहिए, रेस्पेक्ट से देखना चाहिए। इसके लिए हमें पर्याप्त कदम सबको उठाना होगा, हर एक नारी को उठाना होगा, क्योंकि ये बात सही है कि अब कृष्ण ना आएंगे, हर नारी को खुद अपना चीर बचाना होगा। আমরা ইতিমধ্যে সবাই অবগত হয়েছি যে কলকাতায় কি ভয়ঙ্কর ডাক্তারের হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে এবং তার প্রতিবাদে শুধু কলকাতা নয় সারা ভারতবর্ষ তার প্রতিবাদ করছে, ভারতবর্ষের বাইরেও তার প্রতিবাদ চলছে, কিন্তু এখনও জাস্টিস আসেনি। এখনও সব কিছু একটা পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে নেই, কলকাতাতেও নেই, বাইরেও নেই। সবার ঘরে মা বোনেরা আছে, প্রত্যেকে মা বোনেদের রেসপেক্ট করতে শিখতে হবে, প্রত্যেকটা বাচ্চাকে শেখাতে হবে রেসপেক্ট টু ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান। তাহলেই কিন্তু আমাদের তিলোত্তমা জাস্টিস পাবে। আমরা আমাদের লড়াই চালিয়েছি এবং চালিয়ে যাব এবং আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো। থ্যাংক ইউ। চাই ঘটনাটা বাংলায় ঘটেছে, বাংলাতেই আমি কবিতাটা লিখেছি। কবিতার নাম শুনে আমার লজ্জা লাগে। সেদিন আমার প্রেমিকা টেলিফোন করে বলে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে পা মেলাবে মিছিলে। ভীতু আমি জং ধরা বিপ্লব আমার শ্রণীতে বাধা দিয়ে তাকে রাষ্ট্রবিরোধী জনস্রোতে। আমার বাধায় তার রক্তাক্ত অধর চোখে জল, ভালোবাসা নিমেষে বদলায় ঘৃণার ছবল। রাজ্য শ্মশান মা কাঁদে ঘরে, বোন ধর্ষণে মরে, শাড়ি চুড়ি দুই তোকে পরে বসে থাক ঘরে, শুনে আমার লজ্জা করে। চিত্তকর কবি শিল্পী গায়ক নায়ক সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে রাষ্ট্রের পুরস্কারের বোঝায়। কবিরা কলম বিকিয়েছে ভাতার বিনিময়ে, নায়ক গায়ক চুপ মহানায়ক সম্মান নিয়ে। শিল্পীরা রং তুলি ফেলে অনুদানের বেলাইনে, তিলোত্তমার রক্তের দাগ মুছে পুলিশ প্রশাসনে। রাষ্ট্র বিচার চায় না, জানে সব আইনি ফাঁক, জিজ্ঞেস করে তিলোত্তমার দাম কত লাখ, শুনে আমার লজ্জা করে। এই লড়াই যেমন তিলোত্তমার লড়াই, তিলোত্তমার বিচার চাওয়ার লড়াই, এই লড়াই তেমনি আর কাউকে তিলোত্তমা না হতে দেওয়ার লড়াই। এই লড়াই রাজ্যকে, গোটা ভারতবর্ষকে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই। সেই রাষ্ট্র যদি
দোষীদেরকে না খুঁজে না বের করে তাদেরকে ফাঁসি না দিতে পারে, তার চরম শিক্ষা না দিতে পারে, যাতে আর কেউ না এই রকম ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটানোর সাহস না পায়।